Lugar to, sir? San Isidro, Minamil, Pampanga. Ma? Vlog to, ma, vlog. Yan, asawa ko tsaka si mama. Ito mga tilapia nila rito. Yan natin ano itsura. Magkano kilo dyan, boss? Magkano kilo? Ha? Kilo? Ha, pero ano? Ha? Hindi man nipon to eh. Dory oh. Dory. Ano yun? Puro arroyo yun? Anong ano yan? Arroyo? Arroyo yan? Good morning, good morning. Ha? Good morning, good morning, good morning. Ang daming tinapon. Morning! Ang dami oh. Buhay na buhay yung arroyo. Eto ano to? Anong isda yan? Ano yan? Krokok. Ano? Maya-maya. Maya-maya yan? Opo. Eto? Opo, kuya. Ba't nandiyan dyan lang? Patay na yan. Patay na yan. Patay na sila, pwede? Ilan nila? Patay na yan, boy. Patay na yan, kuya. Patay na yan, kuya. Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning. Ha? Grabe, napakadami. Ano yan? Tinapon na lang nila yan? Hindi po. Dinimenda yan, kuya. Pwede to. Siyempre, Ah? tapos yung Tapakan na lang ah. $80 kilo? Mahala, parang Tagalag lang ah. Kasama ko si Kulot.